गिनती 33वां बाब। जब बनी इसराइल मूसा और हारून के माताहित दल बांधे हुए मुल्क मिस्र से निकलकर चले, तो ज़ैल की मंजिलों पर उन्होंने कयाम किया, और मूसा ने उनके सफर का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलमबंद किया। सो उनके सफर की मंजिलें ये हैं। पहले महीने की 15वीं तारीख को उन्होंने रमसीस से कूच किया। फिसा के दूसरे दिन सब बनी इसराइल के लोग सब मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फख्र से रवाना हुए। उस वक्त मिस्री अपने पहलोठों को, जिनको खुदावंद ने मारा था, दफन कर रहे थे। खुदावंद ने उनके देवताओं को भी सजा दी थी। सो बनी इसराइल ने रमसीस से कूच करके सुकात में डेरे डाले, और सुकात से कूच करके अजताम में, जो बियाबान से मिला हुआ है, मुकीम हुए। फिर अजताम से कूच करके फी उखरौत को, जो बाल सफून के मुकाबिल है, मुड़ गए और मिजदाल के सामने डेरे डाले। फिर उन्होंने फी उखरात के सामने से कूच किया और समुंदर के बीच से गुजरकर बियाबान में दाखिल हुए, और दश्ते अजताम में 3 दिन की राह चलकर मारा में पड़ाव किया, और मारा से कूच करके अलियम में आए, और अलियम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। सो उन्होंने यहीं डेरे डाल लिए, और अलियम से कूच करके उन्होंने बहेरा कुलजम के किनारे डेरे खड़े किए, और बहेरा कुलजम से चलकर दश्ते सैयन में खैमाजन हुए, और दश्ते सैयन से कूच करके दफका में ठहरे, और दफका से रवाना होकर अलोस में मुकीम हुए, और अलोस से चलकर रफदीम में डेरे डाले। यहां इन लोगों को पीने के लिए पानी ना मिला, और रफदीम से कूच करके दश्ते सीना में ठहरे, और दश्ते सीना से चलकर किब्रूत हितदा में खैमे खड़े किए, और किब्रूत हितदा से कूच करके खसरात में डेरे डाले, और खुसरात से कूच करके रितमा में डेरे डाले, और रितमा से रवाना होकर रेमोन फारस में खैमे खड़े किए, और रेमोन फारस से जो चले तो लिब्ना में जाकर मुकीम हुए, और लिब्ना से कूच करके रासिया में डेरे डाले, और रासिया से चलकर कहिलाता में डेरे खड़े किए, और कहिलाता से चलकर कोहे साफर के पास डेरा किया। कोहे साफर से कूच करके हिरादा में खैमाजन हुए, और हिरादा से सफर करके मकलोत में कयाम किया, और मकलोत से रवाना होकर तहत में खैमे खड़े किए, और तहत से जो चले तो तारा में आकर डेरे डाले, और तारा से कूच करके मितका में कयाम किया, और मितका से रवाना होकर हशमूना में डेरे डाले, और हशमूना से चलकर मसरोत में डेरे खड़े किए, और मसरोत से रवाना होकर बनी यक्कान में डेरे डाले, और बनी यक्कान से चलकर होर हिजदाद में खैमाजन हुए, और होर हिजदाद से रवाना होकर यूतबाता में खैमे खड़े किए, और यूतबाता से चलकर इब्रोना में डेरे डाले, और इब्रोना से चलकर हिस्सोन जाबर में डेरा किया, और हिस्सोन जाबर से रवाना होकर दश्ते सैयन में, जो कादिस है, कयाम किया, और कादिस से चलकर कोहे होर के पास, जो मुल्के अदोम की सरहद है, खैमाजन हुए। यहां हारून काहिन खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे होर पर चढ़ गया,
اور اس نے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے 40ویں برس کے 5ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو وہیں وفات پائی۔ اور جب ہارون نے کوہ ہور پر وفات پائی تو وہ 123 برس کا تھا، اور ایراد کے کنانی بادشاہ کو، جو ملک کنعان کے جنوب میں رہتا تھا، بنی اسرائیل کی آمد کی خبر ملی، اور اسرائیلی کوہ ہور سے کوچ کر کے زلمونہ میں ٹھہرے، اور زلمونہ سے کوچ کر کے فنون میں ڈیرے ڈالے، اور فنون سے کوچ کر کے اوبوت میں قیام کیا، اور اوبوت سے کوچ کر کے ای ابریم میں جو ملک مواب کی سرحد پر ہے ڈیرے ڈالے، اور ایم سے کوچ کر کے دبون جد میں خیمہ زن ہوئے، اور دیبون جد سے کوچ کر کے علمون دبلا تیم میں خیمے کھڑے کیے، اور علمون دبلا تیم سے کوچ کر کے ابراہیم کے کوہستان میں جو نبو کے مقابل ہے ڈیرا کیا، اور ابراہیم کے کوہستان سے چل کر مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں خیمہ زن ہوئے، اور یردن کے کنارے بیت یسموت سے لے کر ایبل سیتیم تک مواب کے میدانوں میں انہوں نے ڈیرے ڈالے۔ اور خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں داخل ہو تو تم اس ملک کے سب باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، اور ان کے شبیدار پتھروں کو اور ان کے ڈھالے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالنا، اور ان کے سب اونچے مقاموں کو مسمار کر دینا، اور تم اس ملک پر قبضہ کر کے اس میں بسنا، کیونکہ میں نے وہ ملک تم کو دیا ہے کہ تم اس کے مالک بنو، اور تم کرا ڈال کر اس ملک کو اپنے گھرانوں میں میراث کے طور پر بانٹ لینا۔ جس خاندان میں زیادہ آدمی ہوں اس کو زیادہ، اور جس میں تھوڑے ہوں اس کو تھوڑی میراث دینا، اور جس آدمی کا کرہ جس جگہ کے لیے نکلے وہی اس کو حصہ میں ملے۔ تم اپنے آبائی قبائل کے مطابق اپنی میراث لینا، لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دیکھ کریں گے، اور آخر کو یوں ہوگا جیسا میں نے ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ویسا ہی تم سے کروں گا۔